السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج حياة ونصائح. Bienvenue à votre émission préférée Vie et Conseil. Ni wati na me fulike kadi an lamelibaw ni an lajeliba bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn o kɛyɔrɔ n'o sigiyɔrɔw ma ni ka tila ka aw bisimila kɛnɛ kɔnɔna la n'o ye ɲɛnamaya taabolo ni ladilikan jamukan kɛnɛ ye. O tɛmɛni kɔfɛ a yirala aw la ko an tun ye jinɛw ka masala baro kun don ni an ka ustazi n'o ye ustaz Idris Dumbuya ye. A ye walawalali caman caman di nin masala in yɛrɛ kɔnɔna la, faamuyali caman caman fɛnɛ ni sɔrɔla la a yɛrɛ masala diyala mɔgɔ caman caman ye. An tun ye sigida filanan sigi lɔgɔkun tɛmɛni, nka bi ta bɛna kɛ sigida sabanan ye ɲininkali dama damani kɔnɔna la, toujours avec le même ustaz Idris Dumbuya, Inch'Allah ta'ala. أهلا بكم من جديد. Bienvenue à nouveau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ustaz Idris. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bismillah nga kena konna la. Alhamdulillah. Diala an yɛrɛ fɛnɛ ni o fɛnɛ bɛna aw ma. Donc an balima lajɛlikɛlaw, aw mun bɛ k'an filɛ nin waati in na, komi a b'a kalama an tun bɛ jinɛw ka masala kɔnɔna la, an ye sigida fɔlɔ kɛ, an ye sigida filanan kɛ, bi ta ye sigida sabanan ye ɲininkali dama damani yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la. Donc kuma lasurunya bolo ma, an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkali fɔlɔ-fɔlɔ ye sisan k'a ɲɛsin an ka ustaz ma. Ustaz Idris, ɲininkali fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ an bolo k'a ɲɛsin aw ma, komi semaine tɛmɛni la i kumana i ka masala kan, i y'a yira ko sababu mun b'a to jinɛ yɛrɛ bɛ don adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔna la, i ye a sababu fɔ. I ye sababu fɔ mun bɛ taa kɛ adamadenw yɛrɛ bɛ bɔ u ka diɲɛ kɔnɔna la ka taa jinɛw yɛrɛ darabɔ ni sababu mun ye, i y'olu walawala. O tun ye sababu fɔlɔ-fɔlɔ ye, nka sababu filanan o le ye jumɛn ye? Jinɛw yɛrɛ bɛ bɔ u ka mɔndi kɔnɔna la k'a tugu adamadenw kɔ k'u tɔɔrɔ, i ko i tun bɛna walawalali kɛ o sababu la. Donc a tun ka d'an ye ne ni an balima lajɛlikɛlaw an kun bɛ an toloma lɔ k'o kumaw lamɛn min ye ta kɛ olu sababu ye, i bɛ jɔ k'o walawala k'o da an bɛɛ lajɛlen tolo kan. I bisimila kɛnɛ kɔnɔna la. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala mab'uth rahmatan lil alamin. Sayyidil awwalin wal akhirin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى تنونيكم أني الصلاة كنيكو على كراك عليك الصلاة والسلام أمنا تغني أكا كراموكا نمالي جابي أمي الله سبحانه وتعالى ديري أمنا فتني من فو أفهم كل مني أبارك نغني أو يا ربي على مكلا آمين يا رب. أمي على فنتيل لك أنت كبو أرمل الشيطان وطرم يا ربي على مكلا آمين يا رب. على ما تغنى فنا كبو جنا الشيطان وطرم يا ربي على مكلا آمين يا رب. لك الحمد لله. أكرم أمي سكامي يا سلام ولا أنكني كفك سببو نكتا سيرو مفلا أنكو سببو نيرو سيرو مفلا ومن فنا تلنا كتا سيرو مدام نمن. لك الحمد لله. سمني تمنينا أمنا سببو بلي بلي أفلوكا كنا نمدو يربي بو يرفي كتا جيلو تراني أمنا أوكا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala son kitabna ke binka jina o yɛrɛ bɛ bɔ o yɛrɛ ka so o bɛ bɔ o yɛrɛ ka jamana na ka na bunadamadenw ka jamana kɔnɔ ka na bunadamadenw tɔɔrɔ a sababu n'Ala sɔnna an bɛ n'o da silamɛw tɔgɔ kan ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna. Donc alhamdulillah an bɛ se ka min yira silamɛw la a sababu fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye al-bu'du anillahi wa tarki salawat wal inghas fi al-muharramat. O de ye tuma o tuma ni bunadamaden y'a yɔrɔ ma janya ka bɔ Ala ma a ma dan o ma dɛ ka tila k'a kɔ dɛmɛ ka bɔ seli ma ale tɛ seli a ma dan o ma dɛ ka tila k'a yɛrɛ tunun haramuw kɔnɔ i bɛ tuma o tuma ni jinɛw ye nin ye jinɛ kafiriw ye nin ye i bɛ o bɛ tugu bunadamaden kɔ ka sababuya kɛ o ye sabu a y'a kɔ don Ala ma a ma tila o la dɛ ka tila ka seli yɛrɛ ka to yen ka tila ka haramu kɛ a ka baara ye i bɛ tuma o tuma n'o ka ye o bɛ tugu a kɔ ka sababuya kɛ a haramu min dɔ ye jumɛn ye masalan mɔgɔ mɔgɔ minnu ka baara ye jɛɲakɛ ye ale tɛ fara jɛɲakɛ la i bɛ jinɛ kafiri o de ka don ye i bɛ n'o ka bunadamaden adamaden ni lahalaya na i bɛ o bɛ tugu a kɔ a bɛ bɔ a ka mɔni kɔnɔ ka na adamadenw ka mɔni kɔnɔ ka tugu a kɔ ka sababuya kɛ walima bunadamaden n'ale ka baara ye dulɔ min ye i bɛ jinɛw fana bɛ se ka tugu a kɔ ka sababuya kɛ Ala sɔsɔli ko min a b'a kɛra
min ye dɔrɔn ye walima ni adamaden ka baara ye suyɛni kɛ de i b'a ye jinɛw fana bɛ se ka bɔ ka mɔni kɔ fana ka na tugu buna adamaden kɔ ka sababuya kɛ suyɛni bolo walima a bɛ se ka kɛ wa kɛsiful awra i bɛ taa dɔw fana sɔrɔ ale b'a yɛrɛ lankolo bila i n'a fɔ musow ka fanfɛyɔrɔ la i bɛ taa dɔw sɔrɔ a misiw labilani walima ka dileke min don dileke ni sariya tɛ bɛn a sɔgɔla bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛ kɛnɛma i bɛ taa sɔrɔ jinɛw fana bɛ nin ye dɛ u bɛ se ka tugu adamaden kɔ ka sababuya kɛ o ye walima i bɛ taa kamalen dɔ sɔrɔ ale bɛ debadɛ don ka sɔkiden dɔ don ka woro bɛɛ bila kɛnɛma ka dugu cɛ ci jinɛmuso dɔ fana bɛ se ka taa ye ka sababuya k'o ye fana a bɛ tugu a kɔ donc ninnu ye o sababu dɔ ye a sababu filanan ye jumɛn ye tuguni o de ye jinɛ yɛrɛ bɛ se ka tugu bunahadamaden kɔ ka sababu kɛ kanu kosɛbɛ a bɛ se ka adamaden dɔ ye a cɛ ka ɲi i n'a fɔ anw bɛ adamadenw ye an bɛ kaba cogoya min na jinɛw fana bɛ adamaden dɔw fana ye u bɛ kaba la a bɛ se ka kɛ cɛw ka fanfɛla la a bɛ se ka kɛ musow ka fanfɛla la o bɛ se ka ye ta ko ni ja ye a bɛ bɔ a ka mɔni kɔnɔ ka na tugu a kɔ a sababu dɔw bɛ yen a sababu dɔw fana ye jumɛn ye o de i bɛ taa sɔrɔ tuma caman ni an bɛ don ɲɛgɛn la an tɛ dugawu min kana ka don dɛ n'an donna ɲɛgɛn la k'an bɛ ko i bɛ o wagati la jinɛw fana bɛ se ka i sɔgɔla dɔw ye a bɛ se ka kɛ i y'a sutura yɔrɔ dɔw ye a bɛ ja ye a bɛ tugu dɔ ka sababuya kɛ est-ce que i b'a faamuya a bɛ se ka kɛ ten walima i bɛ taa dɔ sɔrɔ ale bɛ ban koli la ka na se a ka so kɔnɔ a bɛ taa yɛrɛ lɔ don ale ɲɛfɛ a lankolon ye i n'a fɔ musow b'a kɛra cogo min na a bɛ cɛw bila fana ten a bɛ taa yɛrɛ waraka ka lɔ don ale ɲɛfɛ k'a sɔrɔ fani t'a la a bɛ t'o don ale ɲɛfɛ k'a kɛ makiyaji ye walima k'a kɛ donkɛ ye k'a yɛrɛ filɛ ka don ten i bɛ taa sɔrɔ jinɛ kafiri bɔra a ka mɔni kɔnɔ ka na nɔ a bɛ bunahadamaden tɔgɔ ye o lahaliya la a bɛ se ka tugu a kɔ ka sababuya kɛ o ye walima n'o tɛ fana adamaden n'ale b'a ka diliki bɔ n'a tɛ duwawu kalan walima n'a bɛ diliki tun n'a tɛ duwawu kalan jinɛw fana bɛ se ka ninnu dɔw ye ka sababu dɔw ye a bɛ se ka tugu a kɔ fana ka sababu kɛ o ye walima i bɛ taa dɔw fana sɔrɔ dibi de ka dali ale wagati bɛɛ dibi de ka dali donc ale bɛ wagati min kɛ dibi kɔnɔ a tɛ yeli fɛ nin jinɛ kafiri dɔ fana bɛ se ka bɔ a ka mɔni kɔnɔ k'a ye ko bunahadamaden tɔgɔ dibi ka di a bɛ se ka tugu a kɔ ka sababuya kɛ o ye walima i bɛ taa dɔ fana sɔrɔ ale bɛ min kɛ a yɛrɛ la n'a arabu b'a fɔ al-istimna ale bɛ min kɛ a yɛrɛ la ka mɔni bɔ a yɛrɛ la ɲɛgɛn kɔnɔ i b'a ye o sugu min a b'a kɛla nin tɛ walima a fɛ so kɔnɔ o sugu min n'a b'a kɛla nin tɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye jinɛ bɛ tugu a kɔ parce que n'a bɛ kɛla jinɛw bɛ lɔ k'i filɛ walima muso min fana bɛ tunu k'a yɛrɛ la ka mɔni bɔ a yɛrɛ la i b'a ye o jinɛw fana bɛ lɔ k'o sugu fana filɛ a ka d'u ye o bɛ se ka tugu fana kɔ ka sababu kɛ o ye donc an bɛ se ka min fɔ bref kuma surunya bolo ma o de tun bɛ nin ye sababu min jinɛw yɛrɛ bɛ bɔ u ka so ka na bunahadamadenw ka so kɔnɔ a bunahadamaden dabɔ a sababu dɔw de tun bɛ nin o ɲininkali kɔjaabi o diyala an ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc an balima lajɛlikɛlaw ni waati in na ustaz Idrisi sababu walawala an ye min bɛ taa kɛ jinɛw bɛ bɔ u ka mondi kɔnɔ ka na adamadenw yɛrɛ ka mondi kɔnɔ ka na tɔɔrɔya se an ma donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an yɛrɛ latanga walasa an bɛ kisi ka bɔ jinɛw tɔɔrɔ ma donc an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali filanan ye n'o ye a laban yɛrɛ ye ustaz Idrisi ɲininkali filanan ye min ye sisan o de ye sisan i y'a yira ko sababu min b'a to jinɛ bɛ tugu adamaden kɔ a sababu dɔ bɛ se ka kɛ jinɛw yɛrɛ bɛ na adamadenw yɛrɛ kɔ a sababu dɔ fana bɛ se ka kɛ adamadenw yɛrɛ fana bɛ taa jinɛw dara ɲini o sababu a kɛra sugu sugu sisan ni jinɛ yɛrɛ nana don adamaden yɛrɛ kɔnɔna la sisan a farikolo kɔnɔna la a bɛ t'i sabati adamaden farikolo yɔrɔ jumɛn de la anw bɛ fɛ k'o yɔrɔnin dɔn alhamdulillah o yɔrɔ tɔgɔ fana yanni an bɛ taga ni yɔrɔ tɔgɔ ɲininkali ye sababu min fana b'a to fana jinɛ yɛrɛ bɛ don fo ka taa sigi adamaden yɔrɔ la yɔrɔ min dɔnnikɛlaw y'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ jinɛ fana n'a bɛ tugu bunahadamaden kɔ a bɛ se ka tugu i kɔ maa ma don i farisogo la a bɛ se ka tugu i kɔ maa ma don i farisogo la mais yanni sisan a bɛ don i farisogo la ka taa sigi yɔrɔ la yɔrɔ min a kan ka sabati lahaliya naani de bɛ yen ni adamaden tora o lahaliya na a bɛ kɛ sababu ye jinɛ bɛ se ka don i ma parce que jinɛ bɛ tugu i kɔ mais a b'o lahaliya de kɔlɔsi n'a wagati sera dɔrɔn a bɛ don i kɔ a lahaliya fɔlɔ ye jumɛn ye o de a b'i kɔlɔsi ka filɛ al-ghadabu shadid n'a ye wagati min dimina ka tɛmɛ ni ka adamaden dimina ka pɛrɛn a t'a yɛrɛ contrôler o yɔrɔ tɔgɔ bɛɛ b'a ye jinɛ bɛ don a la nka jinɛ ye fɔɲɔ de a bɛ se ka yɛrɛ kɛ fɔɲɔ a bɛ don donc walima n'a m'o sɔrɔ a b'a to wagati ni adamaden parce que ni mɔgɔ bɛ siran ka caya al-ghadabu shadid mɔgɔ min ka baara de siran kojugu ye n'ale bɛ siran dɔrɔn ni jinɛw ka ye wagati min na a bɛ siran dɔrɔn o yɔrɔ tɔgɔ bɛɛ a bɛ se ka profiter mɔgɔ min jaa bɛ tigɛ voilà walima al-ghaflatu shadid walima mɔgɔ min na ɲinɛ ka di
wagati bɛɛ dɔrɔn ne bɛ ɲinɛ yɛlɛma dɔrɔn jinɛ b'a to wagati ni ɲinɛna dɔrɔn ale bɛ profite wagati la walima k'i to diya wagati la a bɛ se ka kɛ kafoɲɔgɔnya ye ni furumuso cɛ walima a bɛ se ka kɛ kafoɲɔgɔnya ni furucɛ cɛ walima o n'a ɲɔgɔnna k'i to diya dɔ wagati la ten a bɛ bari ka to o ɲinɛ ma ka to i la mais lɔnnikɛlaw kɔni ye kuma min fɔ ni jinɛ donna bunahadamaden na a bɛ taa sigi yɔrɔ min na o de a bɛ taa sigi bunahadamaden hakili la parce que ni jinɛ donna automatiquement a bɛ taa sigi fo bunahadamaden zɛmɛ la bon n'a sigira o yɔrɔ tɔgɔ la automatiquement a bɛ hadamaden sɔgɔna bɛɛ lajɛlen contrôler o de bɛ tuma caman ni jinɛ donna la ka wagati n'a taara sigi hakili la a bɛ se ka to hakili yɛrɛ la ka bunahadamaden sɔgɔna bɛɛ to ɲagami a bɛ se ka to o yɔrɔ tɔgɔ la ka bunahadamaden bolo ja walima ka sen ja walima ka taa ka bɔ ka bin donc a bɛ taa sigi yɔrɔ min na o de bɛ hakili lɔnnikɛlaw yɛrɛ ka min fɔ an bɔ jumɛn na sɛmɛ yɔrɔ a bɛ taa sigi de ka caya jinɛw bɛ taa sigi de ka caya an bɛ se ka min fɔ kuma surunya bolo ma o de bila. ok o tɛmɛnen kɔfɛ sisan ne bɛ fɛ ka ɲininkali yɛrɛ dɔ bila ni o taara sigi mugu la sisan n'o ye zɛmɛ yɛrɛ sisan o bɛ se ka baara jumɛnw de kɛ a tigi hakili la o bɛ se k'o dɔɔnin fɔ wa. alhamdulillah n'o kɔni sigira bunahadamaden hakili la o bɛ se ka min kɛ ka caya o de tuma caman n'a sigira yɔrɔ tɔgɔ la a bɛ se ka bana sugu bɛɛ lajɛlen bila hadamaden na a bɛ se ka kunkolodimi gbɛlɛn yɛrɛ ta parce que i b'a ye wagati la kunkolo b'a dimi fo ka dama tɛmɛ a kunkolodimi nin fana n'a wulila i b'a ye a bɛ dimi fo ka jigin a ɲɛ na sabu a tɛ kunkolo contrôler la tuguni sabu jinɛ ni sabatili o yɔrɔ a bɛ se ka kɛ n'a sigila o yɔrɔ tɔgɔ la fana a bɛ se ka mun kɛ ka hadamaden sɔgɔna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ja i bɛ tuma caman a bɛ se ka to yen ka hadamaden sɔgɔna k'a ja a yɛrɛ tɛ se ka haraka ten sabu n'an y'a lajɛ k'a filɛ nɛri bɛɛ lajɛlen sabatilen juma de la mugu de kɔnɔ i bɛna zɛmɛ de kɔnɔ donc n'a jigila yɔrɔ tɔgɔ a bɛ se ka ko caman de kɛ nka komi an y'a kuma to o kan n'ala ka lu wɛrɛ d'a ma inshallah an bɛna kuma n'a donna bunahadamaden na tɔgɔma seere min b'a jira k'a fɔ k'a donna a bɛ min kɛ n'ala ka waati wɛrɛ d'a ma inshallah an bɛn'o yira silamɛw la n'ala ka jɛ. inshallah o ɲininkali kɔjaabiw bɛɛ lajɛlen o diyala an ye kosɛbɛ kosɛbɛ an balima lajɛlikɛlaw ni waati in na ustaz idrisi ye walawalali caman caman di an hakili la bɛɛ lajɛlen ka a faamuya ala ka baara ni a faamuya nɔgɔni na aw bɛɛ lajɛlen ye nka an bɛ an ka kumakan laban minɛ ustaz idrisi la sisan a bɛ se ka min ɲɛsin an lajɛlibagaw ma nin waati in na san'an bɛ baro sonsori. alhamdulillah an bɛ se ka min fɔ an lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen an kɛlen kɔfɛ ka tɔgɔmasee min fɔ an ka laɲini ye jumɛn ye o de ye bunahadamaden bɛɛ lajɛlen ni tɔgɔmasee min dɔn k'an kisi walasa ka se k'u yɔrɔ ma jan ka bɔ jinɛw tɔɔrɔ ma cogo min o bannen kɔfɛ sisan inshallah an bɛ folikan fana di aw ma a ka wagati min nana anw ye pour que an bɛ se ka silamɛw lafaamuya jinɛw ka masala la foli bɛ aw ye an bɛ ala deli k'an bɛɛ lajɛlen tanga ka bɔ jinɛw tɔɔrɔ ma yarabi ala m'o kɛra k'an bɛɛ lajɛlen fana tanga ka bɔ adamaden sitanɛw tɔɔrɔ ma yarabi ala m'o kɛra kuma tun bɛ o de tigi o diyala an ye kosɛbɛ kosɛbɛ ala ka an ni sara ka yira la donc an balima lamɛnnikɛlaw ni émission in a bɛ sonsori jan yɔrɔ la nka a k'a lɔn ko min bɛ taa kɛ jinɛw ka masala ye a sigida tɔw bɛ sira la ni u bɛ nalen lɔgɔkun nataw la inshallah taala o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo sanga ni waati bɛɛ lajɛlen aw mun bɛ ka an ka émission in suivi réseaux sociaux sanfɛ a y'a lɔn a bɛ se k'a yɛrɛ abonné an ka page kan n'o ye YouTube ye ani an ka page fana kan n'o fana ye Facebook ye. Donc ça a été un grand plaisir pour nous de partager cette émission avec vous. Nous remercions notre frère Tano Swaliou qui était à la caméra et aussi le frère Moussa Kamara qui s'occupe des montages et mixages. Et Inch'Allah, on se retrouve la semaine prochaine dans une autre émission de Yelen TV qui est Vie et Conseil. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Portez-vous bien.